پاک میں آیا، مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں کم سے کم مہر 10 درہم ہونا چاہیے، کم سے کم مہر 10 درہم ہونا چاہیے۔ اب حدیث پاک میں 10 درہم کا ذکر ہے، ہمیں اندازہ یہ لگانا ہے، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ 10 درہم کتنا ہوتا ہے، 10 درہم کا وزن کتنا ہوتا ہے۔ اور نبی پاک فرماتے ہیں کم سے کم 10 درہم چاندی مہر ہونا چاہیے۔ میرے پیارے، اب 10 درہم مہر چاندی کتنے وزن کی ہو رہی ہے، ہمیں یہ دیکھنا ہے۔ آئیے اس پر نظر ڈالتے ہیں، ایک کتاب پر نظر ڈالیں، علامہ صدر الشریعہ امجد علی صاحب کی کتاب بہار شریعت۔ یہ دیکھیے کتاب بہار شریعت، اور یہ علامہ صدر الشریعہ امجد علی صاحب خلیفہ اعلیٰ حضرت ہیں، اور دنیا میں آج یہ کتاب بہت زیادہ چلنے والی ہے، عالم بنانے والی کتاب یہ ہے۔ اس میں علامہ صدر الشریعہ امجد علی صاحب فرماتے ہیں کم سے کم مہر کتنا ہونا چاہیے، اور کم سے کم مہر کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، اس کا روپیہ کتنا ہونا چاہیے۔ میں آج آپ کو سب بتاتا ہوں۔ دیکھیے یہ مہر کا باب ہے، اس کا صفحہ ہے 64۔ اس صفحہ نمبر 64 پر علامہ صدر الشریعہ اپنی کتاب بہار شریعت حصہ 8 میں فرماتے ہیں مہر کم سے کم 10 درہم ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتا، جس کی مقدار آج کل کے حساب سے 9.12 پائی ہے، خواہ سکہ ہو یا ویسی ہی چاندی۔ حضرات محترم، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ 10 درہم کتنا ہے، تو اس کے صفحے پر لکھا ہوا ہے 10 درہم آج کے وقت میں جو چاندی کا وزن بن رہا ہے 2 تولہ 7.5 ماشا، 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی کا وزن جو بھی ہو اور اس کی قیمت جتنی ہو اتنا مہر کم سے کم ہونا چاہیے۔ یعنی بتانے کا مقصد یہ ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی جتنے روپیہ میں بن رہی ہے، اس کی قیمت جتنے میں بن رہی ہے، کم سے کم مہر اتنا ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی آج کے دور کے حساب سے اگر 600 روپیہ تولہ چاندی ہے، تو اگر ہم 3 تولہ چاندی کا حساب لگائیں تو 1800 روپے تقریباً بنتے ہیں۔ تو کم سے کم مہر جو آج ہو رہا ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، اس میں بھی کم سے کم 3 تولہ میں کچھ کم چاندی رہ گئی، تو اس کی مقدار اور اس کا وزن اور پھر اس کی قیمت جو ہے 1800 روپیہ ہے، کم سے کم 200 روپے 2000 روپے ہے، تو 2000 روپے تک آپ مہر کو بنوا سکتے ہیں۔ لیکن زیادہ کتنا ہونا چاہیے اس کے بارے میں کوئی قید نہیں ہے، جتنا زیادہ ہو اور دونوں فریق اس پر راضی ہو جائیں تو باندھ سکتے ہیں آپ، لیکن کم جو ہے کم سے کم مقدار میں آپ 2000 روپے تک جو ہے مہر مان سکتے ہیں۔ 2000 روپے سے کم کریں گے تو آپ کو مہر مثل دینا پڑے گا۔ 10 درہم جو حدیث پاک میں ذکر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 تولہ چاندی تقریباً پہنچ رہی ہے، اور 3 تولہ چاندی کی مقدار کی قیمت جو ہے وہ ہمیں باندھنی پڑے گی۔ اب ایک بات میں یہاں پر یہ بتا دوں، یہ 3 تولہ چاندی کی مقدار قیمت جو ہے جیسے 1800 روپیہ 2000 روپے جو بھی بن رہے ہیں، اس کے اعتبار سے آپ باندھیں، اتنا مہر کم سے کم کریں۔ لیکن اگر کوئی 1000 روپیہ مانگتا ہے، اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں 786 صرف کر دیا جائے تو مہر ہو جائے گا، لیکن ان لوگوں کا یہ کہنا کہ 786 روپیہ صرف ہو جائے گا یا صرف 1000 روپے ہو جائیں گے تو یہ مہر نہیں ہوگا۔ تو ایسا اگر کسی نے مہر باندھ دیا یا کسی لڑکی کا ایسا مہر بن گیا جس میں صرف 786 روپیہ ہو یا 1000 روپے ہوں آج کے وقت میں، تو اس کا مہر نہیں مانا جائے گا، اسے مہر مثل دینا پڑے گا۔ کم سے کم مہر جتنا ہوگا، کم سے کم مہر کی مقدار 2000 روپے ہے۔ 2000 روپے سے کم آج کے وقت میں کوئی مہر نہیں باندھ سکتا ہے۔ اگر 2000 روپے سے کم اگر کوئی مہر باندھ رہا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، شریعت کے مسئلے سے وہ واقف نہیں ہے۔ علامہ صدر الشریعہ امجد علی صاحب یہی بتانا چاہ رہے ہیں۔ یہ دیکھیے لکھا ہے 2 تولہ 7.5 ماشا چاندی، یعنی 3 تولہ چاندی میں بھی کچھ ربطی یہاں کم ہے، لیکن میں 3 تولہ چاندی کے بارے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں۔ 3 تولہ
कम से कम 3 तोला चांदी की जो कीमत बन रही है वो आप अपने महरों में बनवाइएगा। अच्छा, एक चीज और मैं आपको यहाँ बताऊं, ये बाहर शरीयत है, इससे मैंने आपको हवाला पेश किया कि कम से कम महर 2000 रुपए होना चाहिए। 2000 से कम आप मत करिए। अगर 2000 से कम किया जा रहा है महर तो महर माना ही नहीं जाएगा, महर मिस्र देना पड़ेगा। अब कुछ लोग कहते हैं शरह पैगंबरी, हजरत फातिमा तो जहरा का महर जो था उतना बांध दिया जाए। तो शरह पैगंबरी क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं इस किताब के हवाले से। ये किताब है, इस किताब का नाम है गलत फहमियाँ उनकी इस्लाह। ये देखिए किताब, ये गलत फहमियाँ उनकी इस्लाह, मौलाना तकीर अहमद साहब, ये खलीफा हैं हुजूर ताज शरिया के, हुजूर ताज शरिया के खलीफा हैं। इन्होंने शरह पैगंबरी के बारे में अपनी किताब गलत फहमियाँ उनकी इस्लाह में लिखा है, सफ़ा नंबर है 76। इसमें लिखा है शरह पैगंबरी, ये देखिए शरह पैगंबरी, शरह पैगंबरी महर मुकर्रर करना। अब ये बताते हैं बाज़ जगह निकाह में महर शरह पैगंबरी मुकर्रर किया जाता है और उससे उनकी मुराद 64 रुपया और 10 आने होती या कोई और रकम। हालांकि ये सब बेअसल बातें हैं। ये देखिए अल्लामा तकीर अहमद साहब कह रहे हैं ये सब बेअसल बातें हैं। शरीयत पैगंबर आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महर में ज्यादती की कोई हद मुकर्रर नहीं, यानी कितना कर सकते हो इसकी कोई हद मुकर्रर नहीं है, लेकिन जितने पर दोनों फरीक मुत्तफिक हो जाएं, जितना ज्यादा मांगा जा रहा है, दोनों लोग अगर खुशी खुशी राजी हो रहे हैं तो वो महर मान लिया जाएगा। ज्यादा की कोई मिकदार नहीं है, वही महर शरह पैगंबरी है। हाँ, अब यहाँ देखिए ज्यादा की तो कोई मिकदार नहीं है, ज्यादा की तो कोई कैद ही नहीं, कितना भी कर सकते हो, लेकिन दोनों फरीक का राजी होना जरूरी है। लेकिन कम के बारे में आप कहते हैं कम से कम महर की मिकदार 10 दिरहम यानी तकरीबन 2 तोले 13 आना भर चांदी है। इससे कम महर सही नहीं, ये देखिए लिखा, इससे कम महर सही नहीं। 2 तोला और 13 आना भर चांदी से कम कीमत में किसी ने महर मांगा तो महर सही नहीं हुआ, महर ही नहीं माना जाएगा, महर मिस्र दिया जाएगा। तो 2 तोला 13 आना भर चांदी की कीमत से ज्यादा बांधना पड़ेगा। ये बात आप समझ गए होंगे। अच्छा, और एक बात देखें, अगर किसी ने इससे कम बांध दिया और फरमाते अगर बांधा गया तो महर मिस्र लाजिम आएगा, यानी इससे कम बांधा गया तो महर मिस्र लाजिम आएगा। और बाज लोग महर शरह पैगंबरी से सैयदतुना फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के अक़दे मुबारक का महर ख्याल करते हैं। हालांकि खातूने जन्नत के निकाह मुबारक का महर 400 मिसाल यानी 150 तोले चांदी था। ये देख ले, कुछ लोग कहते हैं हजरत फातिमा तो ज़हरा का महर अल्लाह के रसूल ने बहुत कम बांधा। इस किताब में दिया है 400 मिसाल 150 तोले चांदी, 150 तोले चांदी हजरत फातिमा तो ज़हरा का महर था। तो 150 तोला चांदी, अब आप सोच ले आज के वक्त में 150 तोला चांदी कितनी कीमत की बन रही है। और नबी पाक ने 150 तोला चांदी अपने 1400 साल पहले बांधा था। तो ये चीज है शरह पैगंबरी, इसी को कहा जाता है। अब शरह पैगंबरी से अगर आप 64 रुपया मुराद ले रहे हैं जैसा इसमें लिखा है 64 रुपया, तो 64 रुपया आज के वक्त में 2000 की कीमत को नहीं पहुंच रहा है, तो आपको महर मिस्र लाजिम होगा। तो आप 64 रुपया नहीं बांध सकते हैं, शरह पैगंबरी बांधना है। शरह पैगंबरी का मतलब ये है कम से कम महर 10 दिरहम होना चाहिए, इससे कम नहीं हो सकता। एक किताब ये। अब तीसरी किताब मैं पेश कर दूं, ये किताब है अनवारुल हदीस। अनवारुल हदीस किताब है। इस किताब के दिखाते हैं हम आपको, ये किताब है देखिए अनवारुल हदीस। अनवारुल हदीस किताब है फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी साहब की। तो आप फरमाते हैं महर के बारे में इन्होंने भी लिखा है एक मसला कि महर कितना होना चाहिए। आप देखते रहे महर के बारे में कितना महर होना चाहिए। सफ़ा नंबर 238 पे ये फरमाते हैं
ये आगे महर का वर्णन। ये देखिए लिखा है महर फातिमा। महर फातिमा कितना था, यहाँ पर आपको देखता होगा छोटा छोटा महर फातिमा लिखा है। इसका सफ़ा है 243। तो यहाँ महर फातिमा बयान कर रहे हैं। महर फातिमा हजरत फातिमा तो जहरा का महर कितना था, ये देखिए हजरत सैयदा फातिमा जहरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का महर 400 मिस्काल यानी 160 रुपए भर चांदी थी, जिसकी कीमत फी तोला 5 रुपए के हिसाब से 800 रुपए हुई। और अगर चांदी की कीमत मसलन 40 रुपए भर हो जाए तो 160 रुपए भर चांदी की कीमत 6400 रुपए होगी। फतावा रज़विया के एतबार से उन्होंने लिखा है, आला हज़रत किताब है फतावा रज़विया। और ये इसके आगे फरमाते कि मिस्काल 4.5 माशा है और यहाँ का रुपया 11.25 माशा, तो 400 मिस्काल चांदी के पूरे 160 रुपए भर हुए। महर कम से कम 10 दिरहम है, इससे कम कोई नहीं बांध सकता। महर हजरत फातिमा तो जहरा का जो महर मांगा गया था 400 मिस्काल चांदी थी। मेरे प्यारे, तो आप हमारी बात को समझ चुके होंगे, हमें उम्मीद है। महर कम से कम बांधना चाहते हैं आप तो 2000 रुपए आज के वक्त के बांधे। आज के वक्त में 2000 रुपए कम से कम बांधे तब महर होगा। लेकिन अगर 786 रुपया सिर्फ बांध दिया, 1000 रुपए अगर बांध दिया तो आपका ये महर काबिल कबूल नहीं है, महर मिस्र नाजिल होगा। ज्यादा की कोई कैद नहीं है, लेकिन मेरा मशवरा यही है ज्यादा लंबे चौड़े जो है महर ना बांधे जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं शादियों में आसानियां पैदा करो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं शादी वो सबसे ज्यादा काबिल कबूल है अल्लाह की बारगाह में जिसमें सबसे कम खर्चा किया गया हो। तो महर के मामले में आपको झगड़ने की ज़रूरत नहीं है, महर के मामले में आपको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोनों फरीक जिस चीज़ पर राज़ी हो जाए उतना आप महर कर सकते हैं, लेकिन 2000 रुपये कम से कम होना चाहिए। इससे कम महर मत करिए वरना महर ही नहीं माना जाएगा। अस्सलाम।